السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الدورة. الدورة هذه راح نشوفوا فيها لي باز تاع اللونغاج بيتون. هي في الحقيقة دورة خاصة بطلبة جامعة زواغي سليمان بقسنطينة، يعني راح تكون اون ريفيزيون على واش شفنا لو سيمستر هذا. دونك اللونغاج بيتون هذا سي كوا؟ Un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les attaquent. Donc, déjà, c'est un langage. يعني كيما اللغة الفرنسية كيما الإنجليزية كيما ميم الدارجة، هو بيتون هو عبارة عن لغة. بصح اللغة هذه راح تخلينا نتعاملوا سي فو فولي مع اون ماشين. دونك راح نمدو دي انستركسيون. لي انستركسيون هادو راح تكون عندهم راح يكونوا بكتابة معينة avec une notation conventionnelle, avec un alphabet, un vocabulaire اللي راح تخلي لا ماشين تفهمهم. Donc la machine va pouvoir exécuter ces instructions. Donc on va pouvoir aussi formuler des algorithmes. Un algorithme c'est quoi? C'est une suite d'instructions en fait. C'est une suite logique اللي راح تخلينا نوصلوا بحل معين، حل تاع إشكالية معينة. Comme exemple كون نهزو لا بروبليماتيك هذه، c'est l'exemple تاع Fibonacci number. Donc c'est une suite de nombres logiques qui consiste à ajouter à chaque fois les deux derniers nombres en commençant avec le 0 et le 1. Donc هاي لكم هنا عندنا 0 وعندنا ال 1. حين تقولوا لي ال 1 هذا منين جا؟ tout simplement زدنا صفر زائد واحد عطانا الواحد هذا، ومن بعد زوج exactement de la même manière، واحد زائد واحد زوج، ثلاثة هذه واحد زائد زوج ثلاثة، خمسة ثمانية ainsi de suite. دونك زيرو هذا راهو جاي في سي لو بروميير، سي لو بروميير تاع فيبوناتشي نمبر. الان هذا سي الدوزيام، الان هذا سي التروازيام اتسيتيرا. دونك كون نقول لكم باغ اكزومبل اعطيوني لو سونتيام ولا لو ميليام، لو ميليام فيبوناتشي نمبر، كيفاش راح نديرو؟ راح نبقاو نجمعو. دونك سي اسي بينيبل، سي اسي بينيبل لينا حنايا كعباد كبشر. Donc, on a recours à la programmation. Donc, voilà. Pourquoi apprendre Python? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Python, c'est un langage facile pour les débutants et très recommandé, notamment pour la communauté scientifique. Donc, نقول facile, c'est au niveau de la syntaxe. يعني الكتابة تاعو هي كتابة سهلة، تشبه للإنجليزية. Donc voilà, il est également multifonction. يعني نلقاوه في plusieurs domaines. عندنا domaine scientifique avec des librairies كيما SciPy, NumPy, Matplotlib. عندنا تاني في الديفلوبمون web, tout ce qui est site web. Bon, Python نلقاوه تاني في l'intelligence artificielle et il est très demandé par les entreprises. Donc voilà. Bon, هنا عندنا une simple instruction تاع print hello world. Voilà. Print hello world, c'est juste un message. Donc l'affichage هذا, il est exécuté par la machine avec trois langages différents. عندنا هنايا avec Python, هنا avec le langage C, وهنايا عندنا avec Java. Donc ويناه الكتابة اللي تبان سهلة، فورسيمون راح تقولوا لي هذه تاع بيتون. علاه؟ باسكو فيها برينت تو سامبلومون hello world. alors que في C ولا في Java il faut importer des packages, c'est des langages, bon, c'est des langages orientés objets. Comme Python, مانيش حاب ندخل بزاف في tout ce qui est orienté objet pour le moment. Donc فهموا برك باللي la syntaxe هنايا هي اللي المفهومة من les langages. على هادي il est préférable Python. Donc voilà. رايحين ننستاليو بيتون، راح نجيو هنا
Donc python.org, voilà, site officiel, downloads, عندكم هنايا python 3.8.2. Voilà, vous cliquez هنايا, normalement يجيكم téléchargement ou vous l'installez. Bon, l'installation, ما كانش حاجة vraiment compliquée. Voilà, Python, run, next. Normalement ما كانش حاجة compliquée. Une fois تخلصوا, راكم تجيو تخدموا بهذه IDLE. Voilà. Donc, هذا c'est le shell, ولا si vous voulez. Donc هنا راح نقدر نمد les instructions تاعي و Python va les exécuter. Par exemple, نهزو l'exemple تاع قبيل هذاك. Print hello world. OK. Donc نتك على entrée, voilà. يعطيني il m'affiche tout simplement. نقدر ندير تاني plusieurs opérations. Voilà, donc حنا بربي ان شاء الله ماناش رايحين نبقاو نخدمو هنايا. رايحين اشاك فوا de préférence new file, voilà, نخدمو ان فيشي, نكتبو الكود تاعنا et on l'exécute باش نشوفو الريزولتا هنايا. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc نخليكم pour cette introduction, ورايحين نتلاقاو في prochainement ان شاء الله.